One TV Patrol. Public hearing sa tree planting proposed ordinance gisagop na sa plenaryo. Gisagop na sa plenaryo ang mga butangan na toki sa public hearing labot sa tree planting proposed ordinance ni ang giduso ni Environment Committee Chairman Juanito Sakin Jr. Gipanikamutan sa Joint Committee nga aduna mahitabong deliberasyon o maaprubahan kini sa ikaduhang pagbasa. Apan gihulat pa sa konseho ang position letter sa mga tulungaan o uban pang mga stakeholder alang sa pinal nga komentaryo o sentimiento sa sugyot bulaod o kiniusab ang basihan sa himuong koreksyon sa o sa proponent alang sa patas o epektibong implementasyon sa ordinansa. Sa final approval sa maong proposed ordinance, mahitabo usab ang pagbineluay og mga maayong ideya o sugyot sa mga sakop sa konseho. Isip Environment Advocate o nagdala sa komitiba sa kinaiyahan, giduso ni Honorable Junjun Sakin ang maong sugyot balaod aron sa tuyong padayong mamintinar ang pagpanalipon sa kinaiyahan, masustiner ang rehabilitasyon sa kalasangan o posibleng o ang pabiling maperserbar ang tanang kinabuhi sa kinaiyahan o biodiversity. Sa laudable ordinance from Honorable Sakin. Thank you very much for this proposed ordinance and I hope this will push through. Noted by the Chair. Thank you, Honorable Chair. This invitation will wait on the final version of the ordinance of Honorable Sakin after the submission of all the procedures of all colleges and other stakeholders. After the time that Honorable Sakin will be able to revise his ordinance to suit the different versions being submitted by all stakeholders, Honorable Chair. Move then motion to concur, adopt this joint committee report dated February 1926 for approval of the House body up to the second and final reading, Honorable Chair. One TV Patrol.